Hello, Manolo Fortich Community Church. Welcome to our Simbalay. Previously in our prayer time, I have been talking to you about Thanksgiving. And today, I will still talk to you about Thanksgiving. We will talk about what is Thanksgiving and why we have to give thanksgiving to the Lord God, our Master. So, what is Thanksgiving? Thanksgiving is not just a response to blessing. Okay, usually, magpasalamat pag natay madawat. Pero Thanksgiving is not a response to blessing. It is a revelation of our relationship to God. If you know that He is God and you are not, He is in control, then you give thanks to Him in a regular basis. Before we ask, before we receive, before we see the manifestation, we must learn to give thanks. Kay para mahinumduman nato nga ato ang Ginoo is faithful, sovereign, and active siya nga gatrabaho, active siya nga ga-work in our lives even when we cannot see it, when we cannot see the whole full picture. We believe that God is at work. Ang 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 nagaingon nga, "In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you." Notice ninyo diha ang word sa Ginoo nagsulti nga in everything, meaning sa tanan, no? In everything. Wala siya naingon for everything, but in everything, no? So dili siya mag-agad sa unsa imuhang nadawatan. Bisa pag wala nimo nadawatan in everything. Tanan nimo nga makita, tanan nimo nga mabati, tanan nimo nga matumban, tanan nimo nga ginaagian, no? It's worth to give thanks to God in everything. Tanan, no? Bisa pag wa pa niabot sa imong kinabuhi, bisa wa pa nimo nakabot, importante kayo nga maghatag-tag pasalamat diha sa tuang Ginoo. So, why Thanksgiving is beneficial? Nanong beneficial man ang pagpasalamat sa isa ka kinabuhi, sa isa ka Kristiyano? Nanong beneficial man sa tuwa? Number one, Thanksgiving confirms the continuous defeat of the enemy in our lives. So kung sige tagpasalamat, nag-confirm na sa kapildihan gyud sa enemy sa atong kinabuhi. You know what? Ang enemy is already defeated. But if we don't know how to give thanks to God, no, pwede kang balikan sa enemy. Pwede kang sige tagaan og guilt sa enemy. No, pwede kang hunghungan kanunay sa enemy. Pero kung sige kag pasalamat, thanksgiving confirms the continuous defeat of the enemy in our lives. I like it sa Psalm 103 verse 1. No, ingon si David diha, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. I like how David said it or says it because ingon diha nga, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. No, makita nato diha nga gisugo ni David ang iyang soul. Di ba ang soul contains the mind, the will, and the emotion, the feelings. No? Pero si David, usually, kita kay magbase man ta sa atong emotion. Pero si David, gisugo niya ang iyang pagbati. Gisugo niya iyang mind, gisugo niya iyang will, o ang iyang emotion. Kung sa gisulti niya sa iyang mind, sa iyang will, o sa iyang emotion, bless the Lord. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. No? So dili emotion ang magdala. Actually, we can command our emotion, no, to do it. No? Just like David, bless the Lord. So his emotion, yang gisugo nga mag-bless sa Ginoo. So diha sa verse 2, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. No? Pahinumduman niya iyang kalag, pahinumduman niya ang iyang emotion, no? Ang iyang mind, iyang will, o iyang emotion, pahinumduman niya. You think about what the Lord has done. No? Tanawa ang gibuhat sa Ginoo, ayaw kalimti, no? Ang iyang mga gibuhat, ang mga benepisyo nga atong nadawatan sa dihang nahimo ta nga Kristiyano. Hallelujah. And what are those benefits? Sa verse 3,
Ingon diya sa verse 3, who forgive all your iniquities, who heals all your diseases. You know what? When it comes to battle, si David, nakabalog yun about sa battle because David is a warrior, di ba? And isa sa mga strengths sa warrior is dapat you know your enemy, nakabalo ka sa imuhang kaaway. And kita sa itong pagka-Kristiyano, no, dili naman pareho sa time ni David, nga imong kaaway si Goliath, dili mo kaaway itong mga tao dito sa uban nga nasod. No, pero ang imuhang kaaway karon igsoon is the devil, ang enemy mismo. No, the devil, no, the Satan is your enemy. And when it comes sa tong kaaway, no, kabalo ba mo nga ang unsa ang weapon of accusation, master kaayo ang atong enemy, no, sa weapon of accusation. Sige siya accuse mo na iyahang master siya ana. And ingon diha ang word si Ginoo, ingon diha si David nga ingon diha sa verse 3, or forgives our iniquities, no, who heals all your disease. So very klaro kayo nga loud and clear nga gisulti ni David ang boses gikan sa langit na gaingon si David nga diha sa Ginoo naay forgiveness. Diha sa Ginoo naay kapasayloan, no? Naay gipasaylo na siya. O ingon diha sa verse, di ba? Verse 3, who forgives all your iniquities. So, gipahinumduman ni David ang iyahang emotion. Gipahinumduman ni David ang iyahang pagbati that he is already forgiven. Kasi ako pang giingon, ang enemy master kaya na siya sa accusation. He will accuse you of your sin. He will accuse you of your past. No? He will accuse you of what you have done kaganina lang. I-accuse ka sa enemy. I-accuse ka sa enemy sa imuhang mga reactions, no, sa imuhang mga ginabuhat, no, nga na ang enemy when he will accuse us. Mo na nga importante kayo nga nakabalota that we are already forgiven. In Revelation chapter 12 verse 10, ingon diha ang pulong sa Ginoo, then I heard a loud voice saying in heaven, now salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ have come, for the accusers of our brethren who accused them before our God day and night has been cast down. Hinumdumi igsoon, no, nga si Satan is already judged, no? He is already judged. Ang atong accuser, no, he is cast down, no? I-cast out siya dito sa lake of fire. Kamantalang kita, no, ingon ang pulong sa Ginoo sa John chapter 3 verse 17. Kung imo na ang basahon ang 3:17, yung sa ingon diha sa pulong sa Ginoo. For God did not send his son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Hallelujah. So manay kalahian nimo kang Satan. Si Satan is condemned, will be cast down dito sa lake of fire. Pero ikaw igsoon, you are not condemned. You are forgiven. You are saved. Hallelujah. Manay giingon sa pulong sa Ginoo. You are already saved. Giluwas na ka sa Ginoo. So, mo nang enemy, you remind the enemy about that. No, mo nang ang enemy because he is going to hell, because he is going dito niya. Dagan man nga mangita siya kauban, no? Pero ikaw hinumdumi. Tell the enemy. No? Tell the enemy. Give thanks to God because you are forgiven. Sa Psalm 103 verse 4, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies. Hallelujah. Now, sumo na yung imuhang nadawatan diha ang Jesus Christ. Because of the works of Jesus Christ sa cross, you are redeemed. You are not condemned. Hallelujah. Giredeem ka sa Ginoo. Not like Satan, kasi Satan is already condemned. Now, ang redemption, unsa may bote pasabot aning redemption, Satan lost ownership sa imuha. No? Dili na si Satan ang tag-iya sa imuhang kinabuhi. When Jesus said, all authority in heaven and earth has been given to me. No? Iya na kang Jesus. Nadaog naman ang Jesus Christ sa cross ang imuhang kinabuhi. No? Ang darkness, na-lost na niya iyahang authority. Hallelujah. Wala siya authority sa imong kinabuhi. It's Jesus Christ who has the authority sa imuhang kinabuhi. Ang sin lost its dominion in your life. Wala na hawid. Wala na hawid ang sin sa imong life. No? And you gain citizenship in heaven. Hallelujah. Iya na ka sa Ginoo og nakay lugar dito sa langit. Hallelujah.
No? So mo na siya nahitabo sa imo ha. No, ingon pa ang pulong sa Ginoo sa Colossians 1:13. He has delivered us from the power of the darkness and conveyed into the kingdom of the Son of His love. Sa Colossians 14, sumpay ana, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Hallelujah. So let's claim it. No? Tell that to the enemy. Nga, iya na ka sa Ginoo. Dili na ka iya sa darkness. Let the kingdom of darkness know that you are aware. No? Nga, already na nakadiha sa Ginoo. Ipaila sa iya, ipasabot sa iya, ipaila sa demonyo nga ikaw iya na ka sa Ginoo. Dili na ka iya niya. Hallelujah. Mo na nga para kapadayon nga continuous kang madaogon over sa works sa enemy sa imong life. Continuous kang madaogon over sa mga hunghong sa kaaway sa imong kinabuhi. Give thanks to God. Maghatag-tag pasalamat sa Ginoo. Let the darkness know. Let the darkness know that you are going to heaven. Because when you know that you are going to heaven, when you know that you belong to the kingdom of God, the enemy has nothing to do in your life. And you will always fight the enemy. You will always fight the enemy. Kaya kabalumang ka nga, iyan na ka sa Ginoo, na ka sa iyang kingdom, na ang enemy sa pikas ka kingdom. And he is your enemy. The word of God in Psalm 103 verse 5, nag-ingon diha, who satisfies your mouth with good things, so that your mouth is renewed like the eagles. Si Jesus, no, ako nakadumdum lang ko sa time bitaw, 'di ba? When dito sa Matthew 14, no, when napakaon si Jesus, no, na worry wala man siya na worry. Nagtanaw siya sa mga tao, tanaw niya mga tao nga luoy, no, kay wala sila ipagkaon. And sa iyaha, naguna-huna siya nga pakanon ng mga tao. No, gitest niya yung mga disciples actually. But the disciples said, wala man, walay ato, walay ato. Pero si Jesus, ningon siya, di ba, na ay pagkaon diha, na ay lima ka bread, na ay duwa ka isda, no? And and sa Matthew 14 verse 16, but Jesus said to them, they do not need to go away. You give them something to eat. And they said to him, sa verse 17, and they said to him, we have here only 5 loaves and 2 fish. No? So naay 5 ka tinapay o naay 2 ka isda. Sa physical nga thinking sa mga disciple, wala. No? Pero ingon si Jesus, naa. It's only few. 2 lang ka isda o 5 ka tinapay. Pero when Jesus gave thanks, di ba? Wa man siya laing gibuhat pag abot atong tinapay og isda sa iyahang kamot, nagpasalamat siya. He gave thanks. When he gave thanks, nigawas ang provision. Niabot ang provision, niabot ang miracle. Imagine with 5 loaves and 2 fish, he is able to feed 5,000 people. Dili 5,000 kalalaki ang ingon sa Bible, wala pay labot ang mga babae, wala pay labot ang mga bata nga nag-uban dito. Wanang estimate sa mga Bible scholars, it's 15,000 ka mga tao ang gipakaon. No? Pero diha nimo makita because of thanksgiving na ay niabot nga milagro. No? Ang kanabitang kulang or lack can be defeated when we give thanks to God. Thanksgiving can activate, no, the blessings from the Lord. Thanksgiving can activate miracle from the Lord. Pero ang complaining igsoon, magpabilin nga wala if you complain. But if you give thanks to God, gina-invite nimo ang multiplication sa imuhang kinabuhi. Number 2 nga reason why we give thanks to God is thanksgiving is the irrigation system of faith. It keeps the flow of divine intervention and manifestation alive. When we are giving thanks to God, no, you are watering your faith. Importante kay na nimo masabtan. Ang papangayog pasaylo, no. Pag water sa imong faith aron ka mo grow pagid sa imong Christian life. No, mura ba naghihapon og cellphone ba? You are charging your faith, no, by appreciating what God has done before you. Unsa iyang ginabuhat. Unsa iyang gibuhat na, unsa iyang ginabuhat, ug unsa pagid ang iyang pagabuhaton sa imong kinabuhi. Di ba sa agriculture, pag walay irrigation, dry ang soil. Pag dry ang soil,
no, walay matanom, no. Pero pag naay thanksgiving, meaning naay nag-flow, naay thanksgiving, no, faith wag increase. Pero pag walay thanksgiving, no thanksgiving, mag-weaken ang faith. Mahimong dry ang pagtuo. Consistent nga thanksgiving zone na ay continuous nga flow. Manang we need to continue to give thanks to God. Even wala pa, pasalamatan na nato daan diha sa Ginoo. Diba sa Matthew 6:33, we are commanded to seek God, no? Ingon di ang pulong sa Ginoo sa Matthew 6:30. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. No? Kapilata sa Bible giingnan nga to seek, no, in Jeremiah 29:13, and you will seek me and find me when you search for me with all your heart. Nagaingon siya to seek him, to seek God. Now, sa verse 14, ingon diha, I will be found by you, says the Lord, and I will bring you back from your captivity. I will gather you from all the nations and from all the places where I have driven you, says the Lord, and I will bring you to the place from which I caused you to be carried away captive. Diha nato makita ba, gikuman magita sa Ginoo to seek Him. The way to seek God, the way para isik na to ang Ginoo, makita natin siya sa Psalm 100 verse 1. Psalm 100 verse 4. Ingon din sa Psalm 100 verse 4, enter His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful to Him and bless His name. Isa na to nga ma-learn when we come to the presence of God, when we seek God. Ang pinakauna ni mga buhaton sa pagsulod sa presence sa Ginoo, according sa Psalm 100 verse 4, give thanks to God. Kung gasulod ka sa, because our God is a king, nasa trono, no? Nasa trono, enter His gates, sulod ka sa gate sa Ginoo, diha sa iyahang throne na gate, with thanksgiving. Una ang thanksgiving, with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful to Him, so naging mapasalamat, and bless His name. That's the way how to seek the Lord. When we seek the Lord, first give your thanksgiving. Enter His gates with thanksgiving. No, give thanks to Him and praise Him. That's the secret para makasulod ka sa presence sa Ginoo. Give thanks to God. So 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Sa 1 Thessalonians 5:19, di ba, na in everything give thanks. Do not quench the spirit. Pagbasa na ako, di ba, sa verse 19, no, ang pagdili, pagpasalamat, makapalong sa kalayo. Remember that the Spirit is fire, di ba? No, kung dili ka kabalo mo pasalamat sa imuhang Christian life, mapalong ang imuhang kalayo. Hallelujah. Manang ayaw pagsugot nga palungon lang nimo ang kalayo nga gihatag sa imo sa Ginoo. No, dapat give thanks to God. Ang atong faith mo grow, ang atong pagtuo mo tubo the moment nga kabalo ta magpasalamat diha sa atong Ginoo. Sa Romans 10:17, so faith comes from hearing, that is hearing the good news about Christ. So when you keep on saying thank you Lord, when you keep on hearing people giving thanks kay maayo ang Ginoo sa ilahang kinabuhi, then your faith will grow. Keep on reading the word of God, makabalo ka, and your faith will grow. No, si David, when nakig-away sa kang Goliath, di ba? First time niya makig-away kang Goliath, no? Giingon si Saul nagaduwa-duwa o pwede ba siya makadaog? Pero unsay tubag ni David sa 1 Samuel 17:34. David said to Saul, your servant used to keep his father's sheep, and when a lion and a bear came and took a lamb out of the flock, I went out after it and struck it and delivered the lamb from its mouth. And when it arose against me, I caught it by its bird and struck and killed it. Yan yung makita si David ba? Nga iyang gi-remember ang iyang previous nga victory. Ang iyang gi-remember ang iyang kadaugan sa niagi. Nagpasalamat siya sa Ginoo nga iyatong napildigay nako ang bear, napildigay nako ang lion, kani pa kaha ang Philistine nga uncircumcised. So mao nay kadaugan niya. He remember ang iyang kagahapon. Just like saying thank you Lord. Kung nabuhaton nimo sa una, buhaton ni mo gihapon karon. Hallelujah. Ikatulo nga reason why we give thanks to God is thanksgiving activates the next phase of God's intervention.
ang atong pagpasalamat mag-activate sa unsa na po'y sunod nga buhaton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Hallelujah. Kung gusto ka og next phase sa imong kinabuhi, next phase sa imong Christian life, no? Next na pod Lord. Dapat magpasalamat ka sa isa gibuhat karon sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ang current imong ginapasalamatan. Nagapasalamat ba ka sa Ginoo sa imong family? Nagapasalamat ba ka sa Ginoo sa imong pag-eskwela? Nagapasalamat ba ka sa Ginoo sa imong negosyo? Nagapasalamat ba ka sa Ginoo sa imong country, no? Sa imong community? Are you thankful to God? Sa Acts 16 verse 24, tungod sa ilahang faith, no? Tungod sa ilahang thanksgiving, no? Kang si Silas o si Paul ni siya, because of their thanksgiving, tungod sa ilang pag-pray sa Ginoo, tungod sa ilang pagpasalamat sa Ginoo, despite sa ilahang situation, despite nga napriso sila, na milagro nga nahitabo sa ilahang kinabuhi. Acts 16:24, having received such charge, he put them into inner prison and fastened their feet in the stocks. Kita usually pag, di ba, sila napriso, no? Kita pod natay mga challenges sa life, no? Pag naay challenges, para mapalayaluya man ta, tapos mundang na dayon ta, di na ta magpakita, no? Manluod ta, no? Pero sila Paul o si Silas, but at midnight, human nila nga napriso pa sila, nasa sa sulod sa prisuhan. But at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. Hallelujah. No? Nagampo sila o nagkanta sila, nagdayeg sila diha sa Ginoo. And the prisoners were listening to them. No? Naminaw lang ang mga priso sa ilaha. Suddenly, no, because of their thanksgiving, because of their praise, suddenly there was a great earthquake. So that the foundation of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's chains were loose. And the keeper of the prison awaking from sleep, and seeing the prison doors opened, supposing the prisoner had drew his sword and was about to kill himself. But Paul called with a loud voice, saying, "Do not do yourself no harm, for we are all here." Then he called for the light, ran in, and fell down trembling before Paul and Silas, and brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? Nagiba nakita ninyo diri, no, uman nila mag-pray sa Ginoo, magdayeg sa Ginoo, naglinog, na kuha ang ilahang mga kadina sa ilahang mga tiil, naabli ang prisuhan, no? Pero wala sila ni gawas, no? Nya ang katong guard sa prisuhan, unsay nahitabo sa iya, no? Na-amaze sa nahitabo, unya nangutana siya kang Paul o kang Silas, unsa may buhaton nako para maluwas. Hallelujah. No, unsay sunod nga nahitabo sa Acts 16:31. So they said, "Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household." No? So tungod ani unsay nahitabo, no? Na-able sila nga naka-evangelize, no? Naka-evangelize sila. Na milagro gyapon na sa Ginoo, maka-evangelize ka sa mga tawo nga imuhang kaila because you give thanks to the Lord. Akong gin-declare karon nga gin-decree sa tanan nga nagahatag og pasalamat sa Ginoo, no, makakita kag milagro sa imong kinabuhi, makakita ka og kaluwasan sa uban nga mga tawo, and you will be thankful to God for the rest of your life. Hallelujah. Hallelujah. And there will be salvation even in your family, salvation in your community, salvation in your school, salvation kung asa ka ibutang sa Ginoo. Hallelujah. Now sa verse 33, and he took them the same hour of the night and washed their stripes. So naghugas sila sa ilahang mga samad. And immediately he and all the family were baptized. Hallelujah. So nabuhat pa nila ang command to go therefore, make disciples, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Now when they had brought them into his house, he said, he set food before them, and he rejoiced, having believed in God with all his household. Hallelujah. Naluwas ang iyahang tibuok ng pamilya. Hallelujah. Because you keep on giving thanks diha sa Ginoo, I declare and decree sa imong family, there will be salvation. Hallelujah. No? So ang naay salvation, ano man ang agenda sa Ginoo, kaluwasan sa iyahang mga katawhan. Mao manganing na atos Diyos kay sa cross para maluwas ang daghan nga mga tao. Ang tanang mutuo maluwas. Hallelujah.
No, when we give thanks, there will be salvation. In Luke 17, verse 12, this is the story of the 10 lepers na pulo nga naay leprosy. Then as he entered a certain village, there met him 10 men who were lepers, who stood afar off. And they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. So when he saw them, he said to them, Go show yourselves to the priest. So it was as they went, they were cleansed. So, paingon pa lang sila, naayo na sila. Hallelujah. No, pero no, dili tanang napulo nagpasalamat. Ang siyam wala nagpasalamat. Ang isara ang nagpasalamat. Sa verse 15 to 16. And one of them, when he saw that he was healed, returned with a loud voice, glorified God, and fell down on his face at his feet, giving thanks. And he was a Samaritan. Diba? So kani siya na ayon, na cleanse naman niya. He was already healed. Ingon ang pulong diya sa Ginoo. And the one of them, when he saw that he was healed, he's already healed, na ayon na siya. Now, returned, pagbalik niya, with a loud voice, glorified God. Hallelujah. Ang mapasalamaton gid sa Ginoo, kusog ginagboses. Salamat sa Ginoo. Hallelujah. Amen. Dili na ginahinay ang pasalamat. Ginaloud gid na siya. Ginaimo nang gina-voice out ang pagpasalamat, no? You are glorifying God kitungod sa iyang dako nga gibuhat sa imong kinabuhi. And fell down on his face and at his feet, sa feet ni Jesus, giving him thanks, and he was a Samaritan. So nakadawat na siya healing. Pero dili lang healing yung dawatan because of his thanksgiving. No, so verse 17 to 18. So Jesus answered and said, Were there not 10 cleansed? But where are the 9? Were there not any found who returned to give glory to God except this foreigner? Kung sa itubag ni Jesus sa verse 19. And he said to him, Arise, go your way. Your faith has made you well. Hallelujah. Wala lang siya nakadawat og healing. Nakadawat sa whole wellness sa iyang life. Hallelujah. No? Ingana ang gibuhat siya sa Ginoo to the next level. Nanuman, was able to go back and to give thanks to the Lord. Hallelujah. So tulo ka butang nga hinumduman nato, nanong ga hatag tagpasalamat sa Ginoo. Thanksgiving confirms the continuous defeat of the enemy in our lives. Continue to give thanks to God, because when you continue to give thanks to God, the enemy is hearing it. Hearing it, he's hearing it nga kabalo ka nga ipasaylo na ka, kabalo ka nga kadawat kag kapasayloan, kabalo ka nga you are already redeemed. Then ang enemy di na siya magsinamok sa imuhang kinabuhi. Hallelujah. No, he is defeated and you are victorious na naman. Ang enemy paingon og impyerno, pero ikaw paingon ka og langit. Hallelujah. Ang enemy is condemned, but you are saved. Hallelujah. Si Jesus wala man siya nag-anhi, no, para mag-condemn, nag-ani siya para magluwas. Ikaduha, nga padayon gid mo tagaano pasalamat sa Ginoo. Nga mapadayon ka paghataw pasalamat sa Ginoo is thanksgiving is the irrigation system of faith. No? Padayon ka nga nagawater sa imong pagtuo, nagagrow ka sa imong pagtuo, we continue to give thanks. Even ang imong palibot gud dili good maayo, pero you give thanks to God. Give thanks to God. Okay, imong family, no, wala pa diha sa Ginoo, but you continue to give thanks to God. And your faith grows. Keeps on flowing and flowing. Na divine intervention nga buhaton ng Ginoo sa imong kinabuhi. We just learn to say thank you to God. O ikatulo igsoon, thanksgiving activates the next phase of God's intervention. Gusto ka og next phase, dili lang ka makadawat og healing, dili lang salvation. Maybe gusto ka nga ang presence sa Ginoo, gusto ka nga makadawat og gift of utterance in His Spirit. Gusto ka nga mag-speak in tongues. No? Give thanks to God. Just give thanks to God. And tagihatag na siya sa Ginoo sa imo, because that's a gift. That's another gift nga pwede niya ihatag sa imo. Just give thanks to Him. Pasalamat kanunay sa Ginoo sa iyang kaayo sa imong kinabuhi. Hallelujah. Importante karon sa inyong cell group, isgutan ninyo unsa may mga butang nga ngayon ninyo pasalamat sa Ginoo. No? Kay importante kayo nga ang kaaway nagapalayo sa tong kinabuhi. Kita sige tagpaduol sa Ginoo. Hallelujah. Let us pray. Father,
We thank you, Lord God, sa imuhang kadaugan sa mga kinabuhi. Salamat, O Lord God, that when we give thanks to you, Lord, the enemy, Lord God, Lord, nag-aatras sa mong kinabuhi, nagapalayo sa mo ang mga kinabuhi. Lord, salamat, when we give thanks to you, we grow in faith. Hallelujah. Lord, kanunay gid namo ginabisbisan ang among pagtuo diha sa imo by giving thanks to you, Father God, for what you have done. Unsa imuhang nabuhat na, unsa imuhang ginabuhat, unsa pa imong buhaton sa mga kinabuhi. Thank you, Lord God. Nga next phase sa mong life, nagka-activate gid, Lord, because of your intervention, O Father God.